बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। दुर्गापुर नगर निगम में पीने के पानी की कमी, पक्की सड़कों का अभाव, निकासी नालों की अनुपस्थिति और पट्टा ना मिलने जैसी समस्याओं को लेकर आदिवासी समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को पश्चिम बंगाल आदिवासी जुमिद गौता के बैनर और झंडों के साथ आदिवासियों ने दुर्गापुर नगर निगम का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीने के पानी की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। बारिश के दौरान उनके कच्चे मकान ढह रहे हैं। पट्टा न मिलने के कारण उन्हें आवास योजना के तहत मकान नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा आदिवासियों के शमशान और जाहिर थान पूजा स्थल के निर्माण पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 8 सूत्री मांगों को सामने रखते हुए ये प्रदर्शन किया। प्रशासक मंडली की चेयरपर्सन ने जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। দেখুন, আমার যতদূর মনে হয় আদিবাসী সম্প্রদায় আমার কাছে যতবার এসেছেন অনেকে একটা পার্টিকুলার জায়গার তো নয়, এনারা বলছেন যে 1 নম্বর ওয়ার্ড না থেকে বাকি সারা 43টা ওয়ার্ড থেকে যারা এসছেন তাদের জাহির থানের জন্য আবেদন করেছেন, যেখানে তারা পুজো করেন, ঘিরে দেওয়া, আলোর ব্যবস্থা করেছি, জলের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা জানেন যে 1 নম্বর আর 2 নম্বর ওয়ার্ড, স্পেশালি আমাদের ওই 12 নম্বর ওয়ার্ড যেটা বলবো, সবুজনগর, গল্ফনগর, এদিকে বিজড়া, এদিকে কমলপুর, এই সমস্ত জায়গাতে প্রচণ্ড জলকষ্টের জন্য আমরা যেভাবে ওদের উঁচু জায়গাতে ওরা থাকে, যার জন্য আমরা প্রতিবার 10 থেকে 12 ট্যাঙ্কার করে জল পাঠিয়ে মেকআপ করি। কিন্তু আমরা চাইছি যে পার্মানেন্ট সলিউশন, যার জন্য আমরা একটা ওভারহেড ট্যাঙ্ক ওখানে করতে চাই। ওভারহেড ট্যাঙ্ক করার জন্য অলরেডি আমরা জায়গার কথা বলেছি, ডিএসপি সহমত হয়েছে। তারা আমাদের জায়গা প্রোভাইড করলে আমরা ওখানে একটা ওভারহেড ট্যাঙ্ক করব, তাতে আশা করছি জলের সমস্যা দূর হয়ে যাবে অনেকখানি। রাস্তা বেহাল রয়েছে ব্যাপারে দেখুন, এটা তো আমাদের যৌথ প্রয়াস হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি সবসময় চেয়েছেন যে প্রত্যেকটি মানুষ যাদের পাট্টা পাওয়ার, যাদের অধিকার আছে তারা পাক। এটা নিয়ে অলরেডি আমাদের মিটিং হয়, আমাদের একটি পাট্টা কমিটিও রয়েছে, তাতে মাননীয় এসডিও সাহেব রয়েছেন, আমি রয়েছি, বিএলআরও ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। আমরা খেপে এক একটা জায়গার পাট্টার জন্য ওরা আবেদন করছেন। আপনারা জানেন যে অনেক প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়, তো সেই প্রসেসের মধ্যে আছে। এক একটা পার্টিকুলার অঞ্চল ধরে পাট্টা দেওয়া হচ্ছে। আমার বিশ্বাস ওনারা অবশ্যই পাবেন। भगत सिंह मोड़ से बर्नपुर स्कोप गेट तक सड़क पर बढ़ते यातायात जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, एडीडीए और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्य शुरू किया है। सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण होने वाले जाम से स्थानीय लोगों और राहगीरों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन ने गुरुवार को इस मार्ग का दौरा कर खाली स्थानों का सर्वेक्षण किया। इसका उद्देश्य व्यवस्थित पार्किंग स्थल बनाना और यातायात प्रबंधन को बेहतर करना है।
आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। यौन कर्मियों के कानूनी अधिकारों पर 2 दिवसीय जागरूकता शिविर का समापन हुआ। कुल्टी थाना क्षेत्र के लच्छीपुर और दिशा यौन पल्ली में दुर्बार संस्था के कार्यालय में आयोजित इस शिविर में कोलकाता हाई कोर्ट के जज सौमेन सेन, पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज श्यामल गुप्ता, SLSA के मेंबर सेक्रेटरी अर्नब घोषाल, DLSA सेक्रेटरी अम्रपली चक्रवर्ती सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। पहले दिन अतिथियों ने दुर्बार संस्था द्वारा संचालित स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उनकी पढ़ाई पर चर्चा की और उन्हें शिक्षा व जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। यौन कर्मियों से उनकी समस्याओं पर बात हुई और यौन पल्ली क्षेत्र का दौरा भी किया गया। दूसरे दिन रविंद्र भवन में यौन कर्मियों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के तरीकों और कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया गया। न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने यौन कर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए एक कविता भी सुनाई। DLSA चेयरमैन अम्रपली चक्रवर्ती ने बताया कि यौन पल्ली में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर पुलिस कमिश्नर से चर्चा कर कार्रवाई की जाएगी। यौन कर्मियों को श्रमिक का दर्जा देने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर है और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास जारी है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। আজকে অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে সেক্স ওয়ার্কারদের লিগ্যাল রাইটস, এটাই ছিল বেসিক টপিক। সেক্স ওয়ার্কারদের লিগ্যাল রাইটস এবং সেই রাইটস তাদের যাতে পেতে পারে সেই সম্বন্ধে তাদের জানানো, কীভাবে কার থ্রু দিয়ে আমরা তাদের রাইটসটাকে এক্সারসাইজ করতে তাদের সাহায্য করতে পারি, সেইটাই জানানো ছিল আজকে আমাদের মূল টপিক। এইটাতে আমি রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষর মেম্বার সেক্রেটারি, আমার সঙ্গে আছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষর সেক্রেটারি। এই প্রোগ্রামটা ওনারাই করেছেন। আমরা বলেছিলাম এরকম একটা প্রোগ্রাম করা দরকার। এটা দুর্বারের সাহায্যে, দুর্বারের ইনপুটস নিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটা করেছি। কালকে আমরা সন্ধ্যাবেলা ওখানে গেছিলাম। কালকে ওখানে ওদের একটা স্কুল চলে, হ্যাঁ, ওখানে যারা যৌনকর্মী আছেন তাদের বাচ্চাদের সন্ধ্যাবেলা একটা ক্র্যাশ কাম স্কুল রাখা হয়, ওরা চালান। সেই স্কুলটাতে আমরা গেছিলাম। ওখানে আমরা কিছু বই, আমাদের অনারেবল এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান আছেন, উনি কিছু বই দেন আর বাচ্চাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ইন্টারাকশন হয়। তারপরে তোমরা হয়তো কিছু ইয়ের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছো, তাদের অসুবিধে, মূলত যারা অসুবিধে তারা ফেস করছে সেই সম্বন্ধে তারা তাদের কিছু অভিযোগ জানান এবং তখন তাদের প্রাথমিকভাবে বলা হয় যেটুকু বলার, আইনের সাহায্য কীভাবে তারা পেতে পারেন সেটা আমাদের সেক্রেটারি ম্যাডাম বলেছিলেন। আর তারপরে তাদের বলা হয় আজকে প্রোগ্রামে আরও বিশদভাবে সেই বিষয়ে আলোচনা হবে।
दुर्गापुर इस्पात नगरी के विद्यासागर पल्ली में बुधवार रात चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। मधुमिता पाल नामक एक वृद्ध महिला के घर से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हो गई। मधुमिता, जो एक निजी कंपनी में काम करती है, रात 8:30 बजे घर लौटी तो देखा कि दरवाजा टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है। उनकी बेटी हैदराबाद में नौकरी करती है और उसकी शादी की तैयारी के लिए रखे आभूषण, नकदी, 2 घड़ियां और अन्य कीमती सामान चोर ले गए। स्थानीय निवासी अजीत कुमार सिंह ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दुर्गापुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। আমি সকাল 10টায় ডিউটি বেরিয়েছিলাম। তারপরে আমার ছুটি হয় 8:10-এ। তারপর বাড়ি এসে 8:35-40 নাগাদ এসে দেখছি গেটটা সামান্য একটু খোলা আর ভিতরের লাইটটা জ্বলছে আর ঠাকুর ঘরের লাইটটা জ্বলছে। তা আমি বাইরে থেকে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকছি, মাম তুই কি চলে এসেছিস বাইরে থেকে আমাকে সারপ্রাইজ দিবি বলে? তো কোনো সাড়া পাচ্ছি না। তারপর বলছি যে আমার ঘরের ভিতর কি তোমরা কেউ আছো? তাও সাড়া পাচ্ছি না। তারপরে আমি একটা পা দিতে না দিতেই দেখছি ঘরের এই তছনছ অবস্থা। তখন এই পাড়ায় সবাইকে আমি ডেকেছি। কি মনে হচ্ছে কত টাকার জিনিস এমনি নিয়ে গেছে? এখন পর্যন্ত কি দেখলেন? আমার কদিন আগে 1,30,000 টাকা দিয়ে একটা ছেলের আংটি এনেছিলাম ছেলেকে দেবো বলে, মানে মেয়ের জন্য আর কি। একটা করে বানিয়েছি একটা মেয়ের আংটি, 20,000 টাকা ছিল আর সমস্ত ভাড়ের পয়সা ভর্তি ছিল। 4-5টা ভাড় ছিল ঘরের মাঝখানে, এখানে 3টো ছিল, ওই ঘরে 3টে ছিল, সব নিয়ে গেছে। আর বিছনা তুলে তুলে তো এখনো দেখিনি কোথায় কি টাকা পয়সা ছিল, সেগুলো হয়তো নিয়েছে। একটাও মানি ব্যাগ খালি নিত, সবই নিয়ে গেছে। কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও কিছু আছে বলে। ঘড়ি ছিল, নতুন ঘড়িটা এনেছি এই 3-4 দিন আগে 9,000 টাকা দিয়ে, একটা জেন্টস ঘড়ি, সেটাও নিয়ে চলে গেছে। আমার একটা লেডিস ঘড়ি ছিল, সেটাও নিয়ে চলে গেছে। এরপরে আরো দেখতে হবে কোথায় কি আছে, ছিল আর নিয়ে গেছে, বুঝতে পারছি না। এখানে কে কে থাকেন? এখানে কেউ থাকে না, আমি একা থাকি। আমার মেয়ে বাইরে চাকরি করে, হায়দ্রাবাদে বাইরে থাকে। কতদিন ধরে এখানে থাকছেন? আমি আজকে 19-20 বছর হয়ে গেল। আপনার নাম? আমার নাম মধুমিতা পাল। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत विभिन्न थानों द्वारा उत्सर्ग योजना के अंतर्गत रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हीरापुर थाना पुलिस ने बनपुर के स्टेशन रोड स्थित एक निजी मैरिज हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर डीसीपी संदीप कर्रा, एसीपी इप्सिता दत्ता, सीआई अशोक सिंह महापात्र, साथ ही थाना प्रभारी तन्मय राय, परवीरधर, पुलिसकर्मी, साथ ही सिविक कर्मी और नगर निगम के बोरो चेयरमैन शिवानंद बौरी सहित कई पार्षद उपस्थित रहे। शिविर के दौरान उत्सर्ग योजना के तहत रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए कई लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही पुलिस की फिरे पावा योजना के तहत 70 लोगों को उनके खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लौटाए गए। ये पहल स्थानीय समुदाय में पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत करने का प्रयास है।
আমাদের অ্যাকচুয়ালি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ছিল উৎসর্গ, যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের সিপি স্যারের নির্দেশে আমরা করছি। সব জেলা পুলিশই করছে, আমরাও করেছি এডিপিসি তরফ থেকে হীরাপুর থানা। এবং সাথে আমাদের 70টা মোবাইল ফোন যারা বিভিন্ন সময় হারিয়ে ফেলেছিলেন সেগুলো আমরা রিকভারি করতে পেরেছি বিভিন্ন টেকনিক্যাল হেল্পের মাধ্যমে, তো সেগুলো ফিরিয়ে দিলাম। আরেকটি আমাদের সাকসেস ছিল, সেটা হচ্ছে সাইবার ফ্রড হয়েছিল, সাইবার ফিনান্সিয়াল ফ্রড। তো সেই রেসপেক্টে একজনকে 5 লাখ টাকা রিকভারি হয়েছিল, তো সেটিও আমরা আজকে ডিসি স্যার আমাদের প্রেজেন্ট ছিলেন, ওনার মাধ্যমে আমরা ফিরিয়ে দিতে পেরেছি ওনাদের হাতে। তো ভালো লাগছে যে থানা হীরাপুর থানা এত ভালো কাজ করছে এবং আমি ওসি হীরাপুরকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। विधानसभा चुनाव के पहले जिले के विभिन्न ब्लॉक स्तर पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कुल्टी विधानसभा में वार्ड नंबर 59 जीटी रोड गेट के निकट तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बच्चू राय के नेतृत्व में कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जिला सभापति हरिराम सिंह, पश्चिम बंगाल राज्य उपाध्यक्ष उज्जवल चैटर्जी सहित कई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। गुरुवार सुबह विश्व हिंदू परिषद की ओर से भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए बराकर से तिरंगा यात्रा शुरू की गई। ये पद यात्रा बराकर से आसनसोल होते हुए रानीगंज गई और अंडाल से एक अन्य पद यात्रा दुर्गापुर पहुंची। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो लोग भारत पर हमला करेंगे उन्हें देश के अंदर घुसकर नष्ट किया जाएगा। हाल ही में कश्मीर में हुई घटना के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।